नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज के मुख्य आकर्षक आशिक रसूल सब्बीर बरकाती साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज के मुख्य आकर्षक मोहम्मद सब्बीर बरकाती साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সুদূর গুজরাট আহমেদাবাদ থেকে আপনারা আমার অত্যন্ত সুপরিচিত, তার জন্য আপনারা হাজার হাজার সুন্নি ভাইরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। सरकार